अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। इमरान खान साहब हर चंद दिन बाद कोई ऐसी बात कहते हैं जब से उनकी हुकूमत गई है जो कि एक बहस छेड़ देती है। अब उन्होंने जो ताज़ा बयान दिया है और उस पर अब तो कुछ वजाहत भी सामने आ चुकी है, उनके उस बयान की मुख्तलिफ तशरीह की जा रही है और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर रिएक्शन भी सामने आया। पहले हम आपको सुनाते हैं कि एबटाबाद में इमरान खान साहब ने जलसे से खिताब करते हुए क्या बात कही। कौन थे मीर जाफर और मीर सादिक? मीर जाफर जो मुसलमानों का, मुगलों का गवर्नर सिराजुद्दौला था, उसका सिपह सलार था, कमांडर इन चीफ था। उसने अंग्रेजों के साथ मिलके गद्दारी की सिराजुद्दौला से, मुसलमानों से। ये जो बयान अभी आपने इमरान खान साहब का सुना, इसके ऊपर रद्द-ए-अमल इस कदर सख्त है कि एक तो शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान के खिलाफ इसके ऊपर कार्रवाई करने का इंदिया भी दे दिया। उन्होंने कहा ये एंटी स्टेट बयान है इमरान खान साहब का, और साथ ही आज कौमी असम्बली में करारदाद भी मंजूर हो गई। शहबाज शरीफ ने और ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इसके ऊपर तफसीली इजहार ख्याल किया कौमी असम्बली में। आप सुनिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने क्या रद्द-ए-अमल दिया इमरान खान के इस बयान पर। पीटीआई के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने जो कल बात की है तो हौलनाक है, खतरनाक है। और ये कहा नवाब सिराजुद्दौला के जो सिपह सलार वो निकले, वो मीर जाफर और मीर सादिक, उसकी बराह रास्त हमारे इदारों के ऊपर इस शख्स ने ये बात करके जो जहर उगला है इदारे के बारे में, पाकिस्तान के खिलाफ ये एक साजिश है, उस इदारे के खिलाफ एक साजिश है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने भी बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने इस हद तक कहा कि इमरान खान मुल्की सलामती के लिए ख़तरा बन चुके हैं, और ये कहते हुए उन्होंने बोला कि मैं किसी को गद्दार नहीं कहना चाहता, लेकिन इमरान खान एटमी प्रोग्राम और मुल्क के खिलाफ एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुके हैं। अब इमरान खान ने थोड़ी देर पहले जो बातचीत की उसमें उन्होंने कहा कि वो मीर सादिक और मीर जाफ़र के क्या तर्जुमा किया जा रहा है। उन्होंने कहा ये बात तो मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के हवाले से कही, लेकिन उस दिन जब इमरान खान ने बात की और आगाज़ में हमने आपको सुनाया तो उन्होंने न सिर्फ तफसील बताई, उन्होंने तारीख बताई और साथ ही रोल बताया मीर जाफर और मीर सादिक का। तो उसको, उसके हवाले से जो तशरीह थी उसको एज इट इज़ किया जा रहा था। और फिर इमरान खान साहब, उनके करीबी लोगों के, फवाद चौधरी का ये बयान जो कि आए रोज़ हम उसका जिक्र करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर ताल्लुकात अच्छे होते तो आज हम हुकूमत में होते। पिछले कुछ दिनों से एक बाकायदा तौर पर एक सोशल मीडिया के ऊपर जो PTI को पसंद करने वाले हैं, उनके फॉलोअर्स हैं जो कि अब पाकिस्तानी अवाम हैं, उनकी एक बड़ी तादाद इदारों के हवाले से भी बड़े सख्त बातें कर रही है, जिसपे बात यहाँ तक पहुंची है कि जो रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं उनको अपने वीडियो बयान जारी करने पड़े। और उन्होंने कहा कि वो इदारों के साथ खड़े हैं, किसी सियासी मकसद के हवाले से बयानात ऐसे न दिए जाएं। और फिर कल ISPR की तरफ से इमरान खान साहब के बयान के बाद एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसमें जिक्र नहीं है कि इमरान खान साहब की रद्द-ए-अमल में ये बात कही जा रही है, लेकिन इदारे ने ये बात वाज़े की कि कुछ अरसे से मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू मुबाहिसों में पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज है और उनकी क़यादत को दानिस्ता तौर पर घसीटने की कोशिश की जा रही है। मुसल्लह अफवाज के साथ साथ उनकी आला क़यादत के हवाले से बराह रास्त वाज़े और मुख्तलिफ हवालों से बातें की जा रही हैं। बाज़ जो सियासी शख्सियात हैं, सोशल मीडिया फोरम्स के ऊपर लोग इसके की बातें कर रहे हैं, और बाज़ सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार भी इसके अंदर शामिल हैं। तो उन्होंने कहा कि फ़ौज और उसकी क़यादत का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। एक बहस है कि इमरान खान साहब को आखिर इस वक्त अगर इस्टेब्लिशमेंट से मसला है तो वो मसला है क्या? क्या वो ये मसला है कि उन्होंने मुदाखलत नहीं की इस सियासी सारे अमल में जिससे गुजरे हैं अभी इमरान खान साहब? दूसरी तरफ आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो तनकीद थी इमरान खान साहब के ऊपर 2018 के बाद से। कहा जा रहा था कि जब वो हुकूमत में आए तो उन्होंने मुखालिफिन के हवाले से ज़्यादा बयानबाजी रखी, उनके ऊपर इल्ज़ामात, उनके ऊपर शहजाद अकबर साहब की तवील प्रेस कॉन्फ्रेंसेज। लेकिन कुछ ऐसा ही हमें इस वक्त में भी देखने में मिल रहा है। एक महदूद वक्त के लिए ये हुकूमत अमल में आई है, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जब तकारीर होती हैं, तो बहुत सारा हिस्सा इमरान खान पर तनकीद, और फिर फराह खान के हवाले से बातचीत, फिर नैब का केस खुल जाना, मदीना में वाक़या पेश आया, मुकदमात यहाँ पे भी। और आगाज़ में हमने आपको सुनाया वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का किस किस्म का रद्द-ए-अमल है। अगर शेख रशीद साहब का खूनी जो मार्च निकालने की बात काबिल मुज़म्मत है, वहीं पर राना सनाउल्लाह बतौर वज़ीर दाखिला कहते हैं कि मैं देख लूँगा, आप लोग मुझे जानते नहीं कि मैं आपके साथ क्या करूँगा अगर जमहूरी तरीके से एहतजाज ना हुआ तो कैसे मामलात आगे चलेंगे। इस बारे में हम आज के प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे आज के मेहमान हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हम एक तो आज बात करेंगे इमरान खान ने जो एबटाबाद में बयान दिया, उसमें उनकी असल में मुराद क्या थी मीर जाफ़र और मीर सादिक से। अब वो खुद तो वजाहत दे रहे हैं इसके बारे में कि वो ये नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कह रहे थे। और दूसरा हम ये भी बात करेंगे कि अगर एक तरफ PTI कहती है कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना करेंगे, जो कि ऑब्वियसली जमहूरी हक है उनका, दूसरी तरफ लेकिन उसमें शेख रशीद साहब के सख्त बयानात जिनको कहा जा रहा है कि अवाम को उकसाने से मुतरादिफ हैं। लेकिन वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल भी क्या दुरुस्त है, जिसमें वो कहते हैं कि आपको घरों से ही नहीं
निकलने दूंगा अगर आपने कोई भी इस किस्म की हरकत करने की कोशिश की। हुकूमत को किन चीज़ों को मद्देनजर रखना होगा, इस पर भी खास बात होगी। हमारे साथ हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, शैला रजा साहिबा और जावेद अब्बासी साहब। आप तीनों को प्रोग्राम में वेलकम करूंगी। और अब्बासी साहब, आगाज़ में आपसे करूंगी। बहुत तकरीरें की आज कौमी असम्बली में, बड़ी तवील तकरीर की प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी, और करार दिया इमरान खान साहब को वो एंटी स्टेट हैं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं। लेकिन खान साहब वजाहत कर रहे हैं, वही कह रहे हैं कि जो मीर जाफर और मीर सादिक कहा था वो तो मैंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब को कहा था, अब ये तो कोई नई बात है भी नहीं। तो अब फिर क्या कहेंगे आप लोग, क्या अभी भी कार्रवाई करेंगे आप उनके खिलाफ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इमरान खान साहब ने जो एक नैरेटिव दिया था उस पर वो काफी दिनों से ये बात कर रहे थे, लेकिन एबटाबाद के जलसे में उन्होंने जरा मुख्तलिफ बात किया। एबटाबाद के जलसे में उन्होंने ये कहा, उन्होंने बल्कि सिराजुद्दौला और उनका टीपू सुल्तान का नाम लिया, और उनके नाम लेने के बाद उन्होंने कहा कि जो उनके जर्नैल थे, जो उन्होंने कहा उनका सपत सलार था। अब हमें नहीं पता कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो सपत सलार कभी फौज में रहे नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कभी काकूल अकेडमी से उन्होंने भी कोई कोर्स नहीं किया हुआ था। इमरान खान साहब ने ये मामला, हमारा ख्याल है और हम चाहते हैं कि इमरान खान साहब अदारों पर ऐसी बातें ना करें, ये नहीं है ना हमारी ख्वाहिश है ना हम चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसी बात जो मुल्क का वज़ीर आज़म रहे हों, जितनी बड़ी जमात के कायद हों, उनकी ज़ुबान से अगर अपने अदारों के सरबराहों के मुतालिक ऐसी बात निकले तो ये बहुत दुखी बात है, ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये सारी दुनिया में इस बात को बड़ी किसी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जा सकता। हम इमरान खान साहब पिछले काफी अर्से से गाली दे रहे हैं, हमारी लीडरशिप को गाली दे रहे हैं, वो आइंदा भी देते रहे। हमारी उनसे लेकिन अब्बासी साहब, फिर कहा जाता है दूसरी तरफ कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब भी जो उनके उस वक्त ग्रीवेंसेस थे, उसके बारे में जब उसको एड्रेस करते थे तो नाम तक लिए गए, उस वक्त सर्विंग शख्सियात जो थी उनके नाम लिए गए। तो अब फिर अगर इमरान खान साहब दबे लफ्जों में भी कोई बात अपनी कह देते और नाम नहीं लेते उसके अंदर, तो फिर क्या फ़र्क आप लोगों की जमातों में और इमरान खान साहब में? देखिए जी, हमें अपनी अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। हम समझते हैं कि इस मुल्क की बका के लिए उनका होना बड़ी ज़रूरी है, और जिस तरह उन्होंने कुर्बानी दी है पाकिस्तान को बचाने के लिए, इसकी कोई दूसरी नज़ीर नहीं मिलती। हाँ, हमने मार्शल आर्ट्स के ऊपर बाद ऐसे वाक़यात ज़रूर हुए हैं जिस पर लीडरशिप ने बात की है, लेकिन इन अलकाब से नहीं नवाजा। हमने रिक्वेस्ट ये की कि जनाब सियासत हमारा काम है, सियासी मामलात में हमारी रिक्वेस्ट है कि कोई अदारा मुदाखलत न करे, वो ना ब्यूरोक्रेसी का हो, ना वो आर्मी का हो, ना वो जुडिशरी का हो। ये काम सियासतदाना का है और उनको करना देना चाहिए। इस हद तक तो हम बात करते रहे, और ये बात हम क्यों करते हैं कि आईन पाकिस्तान ये बात कहता है कि आईन पाकिस्तान कहता है कि ट्राइकाटनी ऑफ पावर में सबकी पोजीशन डिफाइन कर दी गई है कि किस किस की क्या क्या पावर है। और जो पार्लियामान की पावर है वो पार्लियामान को करनी चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव की पावर है उसे करनी चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशन की पावर है वो करे। तो हम कहते थे कि आईन पाकिस्तान के ऊपर हम सारे अदारे जो हैं वो मिलकर काम करें। हम अफराद को कभी न टारगेट करते रहे। वैसे तो अफराद के नाम लेके भाई साहब, मैं फिर अंदलीब साहबा ज़्यादा इसका तफसील से आपको जवाब देंगी जब मैं उनकी तरफ जाऊंगी। मैं आपको एक कमेंट शैला साहबा का भी शामिल करती हूँ ताकि रिस्पांस के लिए फिर हम जाएं। शैला साहबा, आपके भी पीपल्स पार्टी का जो ट्विटर के ऊपर पेज है उस पर भी हमने देखा कि इमरान खान ने जो बात की है ये एंटी स्टेट बात की है उन्होंने। खान साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। अब ये एक डिबेटेबल बात है कि वो इस वक्त किसी इदारे के ऊपर को भी शायद काबिल यकीन नहीं समझते। अदलिया के बारे में भी सवाल उठा रहे हैं, उनकी जमात की तरफ से ये वाज़े तौर पर कहा जा रहा है कि उनके ताल्लुकात ख़राब हुए एस्टेब्लिशमेंट से, इसलिए वो हुकूमत में नहीं रहे। ये बात भी नजर आती है कि खान साहब चाह रहे थे कि वो कोई गैर आईनी रोल प्ले करें, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा हम सियासत से दूर रहेंगे। इस हवाले से हमारे पास इदारे के तर्जुमान के ऑन रिकॉर्ड बयानात मौजूद है। उन्होंने कहा हमें सियासत से दूर रखा जाए। लेकिन शैला साहबा, आप लोगों की जो बातें, पीपल्स पार्टी और PMLN, वो तो जब तनकीद करते थे तो आपको भी गद्दार कहा जाता था। क्या आप लोग भी यही कार्ड प्ले करेंगे इमरान खान के खिलाफ कि वो एंटी स्टेट हैं जब वो अपने दुख दर्द बयान करें अपने अवाम और अपने कारकुनों के सामने? शुक्रिया आपका अफसा। देखिए, जब बात की जाती है अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए, जब आप तशबीह और इस्तिआरा और मिसाल इस्तेमाल करते हैं तो तारीख की उन शख्सियात का नाम लेते हैं जिस पे आप सामने वाले को चाहते हैं कि उसको उस पे रखें। मिसाल के तौर पर जब किसी बहादुर का जिक्र होता है, जब किसी गैर फरार का जिक्र होता है तो हजरत अली अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है। जब वफा का जिक्र होता है, कुर्बानी का जिक्र होता है तो हजरत अब्बास अलमदार का नाम लिया जाता है। जब किसी जालिम का जिक्र होता है, जब किसी बच्चे तक को माफ करने वाले का, पानी न देने वाले का जिक्र होता है तो यजीद का जाता है। जब मस्जिद नबवी में घोड़े बनवाने का और उसकी बेअदबी करने का जिक्र होता है, जब भी यजीद का ही नाम लिया जाता है। तो ये हमारी गुफ्तगू और पूरी दुनिया की गुफ्तगू का तरीका है। अब अगर इमरान साहब ने मैं यही शैला जी ये कहूंगी कि खान साहब की गुफ्तगू
خان صاحب کی گفتگو کا میں ایک بات بتا دیتی ہوں. کچھ دن پہلے وہ پوڈ کاسٹ میں بات کر رہے تھے. اب کیونکہ وہ مثالیں جو دیتے ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایگزیکٹلی ایز اٹ از شاید وہ اس طریقے سے ہی بات کانٹیکسٹ میں ہی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ پوڈ کاسٹ میں انہوں نے مثال دی. دیکھیے اگر کہ میں جب برطانیہ میں تھا تو میں مثال سن لیں مثال تو سن لیں. انہوں نے کہا کہ میں برطانیہ میں تھا تو میں کوئی برطانوی تھوڑی ہو گیا. اگر آپ گدھے کے اوپر لکیریں کھینچ دیں تو وہ زیبرا تو نہیں بن جاتا. تو اب یہ خدا نہ خاصا وہ اپنے بارے میں کسی جانور سے تو اپنے آپ کو تشبیہ نہیں دیں گے. ان کو شاید آئیڈیا نہیں ہوتا کہ وہ مثال کیا دے رہے ہیں. تو یہاں بھی شاید وہ نواز شریف اور شہباز شریف کے خلاف ہی کہہ رہے ہوں محض. دیکھیے پورے ملک کے پاس اور پورے ملک کے اداروں کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے کہ ایک آدمی کے دماغ پر ریسرچ کریں. ان کو چاہیے, ان کے لکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ انہیں صحیح لکھ کے دیں. دوسری بات جو ہے, ہر بات پہ ہنسا نہیں جا سکتا کہ جرمنی اور جاپان کی سرحدوں پہ ہم ہنس دیں اور بجلی کی رفتار کی ٹرین کو ہم ہنس کے گزار دیں, پاکستان کے 12 موسموں کو ہم ہی کر کے ہنسی مذاق میں اڑا دیں. ٹھیک ہے, یہ آپ سیریس موضوع پہ بات کر رہے ہیں, اور جب آپ بات کر رہے ہیں تو شاید آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ جب آپ دوسروں کو میر جعفر اور سب کہہ رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو ٹیپو سلطان کی جگہ رکھ رہے ہیں. ٹیپو سلطان لوگوں کے کندھوں پہ نہیں آیا تھا, وہ اپنی محنت سے, اپنے کام سے, اپنی خاندانی اس سے, وہ جو تھا ٹیپو سلطان تھا جس کی مثال دی جاتی ہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی جو ہے گیدڑ کی 100 سالہ, یہ اس کی سیئنگ ہے. تو آپ تو آئے ہی ان لوگوں پہ ہیں, آپ کے تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری دراصل ان سے بگڑ گئی. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم کہا کرتے تھے تو ان اداروں کا تاریخ میں کردار ہے کہ یہ کیا کرتے تھے اور ان کو کیسے لایا گیا. اندلیب صاحبہ کی طرف جاؤں گی, انہوں نے خود کہا. اندلیب صاحبہ کی طرف جاؤں گی. اندلیب صاحبہ, یہ خان صاحب نے وضاحت دی ہے یا انہوں نے یو ٹرن لیا ہے اب, کیونکہ بہت زیادہ رد عمل بھی اس کے اوپر آ گیا تھا, قرارداد بھی قومی اسمبلی کے اندر پیش کر دی تھی, لیکن خان صاحب نے یہ مثال کیوں دی یہ ہمیں بالکل سمجھ نہیں آ رہی, تو آپ سمجھائیے گا. اس میں اب صاحب پہلے میں احتجاج کروں گی, I will protest کہ آپ نے بالکل الٹا کام کیا ہے. حکومت کی طرف سے 2 بندے بلائے, اپوزیشن کی طرف سے 1. آواز نہیں آ رہی. کیا حکومت میں اتنی جماعتیں ہیں, 2 تو بلانے ہیں دلیپ صاحبہ, ہم مصیبت میں پھنس گئے. وہی نا, اب آپ 18 بلا لیں, لیکن وہ بات وہی ہے, سچ آپ 4 پہ بھاری ہیں, آپ جواب دیں ان کو. آپ مجھے ٹائم دیں گی پھر, کیونکہ یہ الٹا ہوتا ہے. ضرور آپ کے پاس ہے ٹائم. جی بندے ہوتے ہیں اور حکومت کی طرف سے 1 بندہ ہوتا ہے. آپ نے حکومت کی طرف سے 2 بندے بلا کے ان کو بے شمار ٹائم بھی دے دیا. تو سب سے پہلی بات یہ. دوسرا میں یہ آواز نہیں آ رہی ہے افسا اندلیب کی. آپ 3.5 سال کا میں نے عرصہ دیکھا اور میں آج سوچ رہی تھی کہ آپ تو بالکل مائک لے کے, جو آج 1200 روپے پہ لیمو ہو گیا ہے, جو آٹے کی قیمت ہو گئی, جو بجلی کی قیمت ہو گئی ہے, جو دالوں کی قیمت ہو گئی ہے, جو مرغے کی قیمت ہو گئی ہے, آپ جائیں گی اور عوام سے پوچھیں گی. لیکن ماشاءاللہ لگتا ہے جیسے ساری مہنگائی ختم ہو گئی, سارے مسئلے ختم ہو گئے ہیں, سارے ٹی وی کے. وہ آپ بالکل عمران خان صاحب والی بات کہہ رہی ہیں, جیسے عمران خان صاحب نے اس دن کہا کہ پورے میڈیا نے میرا بلیک آؤٹ کر دیا ہے, اور اسی وقت تمام کے تمام چینلز ان کی تقریر دکھا رہے تھے. تو میں تو آپ کو پوچھ رہی ہوں کہ میں تو آپ کے پروگراموں میں آتی رہی ہوں, اور آپ کے پروگرام کیا, سارے پروگراموں میں روز ایک ہی موضوع ہوتا تھا, جی مارے گئے, لوٹے گئے, یہ ہو گیا. اب اتنی قیمتیں ہیں, لیکن کیا چین کی بانسری آپ بجا رہے. کیا کریں اندلیب صاحبہ, خان صاحب ہر روز ایک ایسی بات کر دیتے ہیں کہ تمام اداروں کی بقا کا سوال اٹھ جاتا ہے, تمام لوگ ریئیکٹ کر دیتے ہیں, اور ہمیں موضوع بحث عمران خان صاحب کو بنانا پڑ جاتا ہے. بات سنیں, میں اس کا بھی آپ کو پوچھ رہی ہوں کہ پرسوں جو مریم نے بے شمار باتیں کی, نام لے لے کے کی, وہ آپ نے کوئی نہیں 4 پروگرام کیے اس پہ, وہ کیوں نہیں کیے پروگرام؟ خان صاحب نے جو مثال دی ہے اندلیب صاحبہ, اس کو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے لیے ڈیفائن کر دیں. انہوں نے کہا یہ کون تھے میر جعفر اور میر صادق, جن کو پتہ نہیں. میں پھر سے بتا دوں کہ میر جعفر مسلمانوں مغلوں کے گورنر سراج الدولہ کا سپاہ سالار کمانڈر ان چیف تھا. اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کر سراج الدولہ اور مسلمانوں سے غداری کی. یہ عمران خان کس کو کہہ رہے تھے؟ عمران خان نے آج بھی کل بھی یہ بتایا کہ بھائی بات یہ کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور. دیکھیں آپ 20-22 کروڑ عوام کو پتہ ہے کہ کون ہے شہباز شریف, نواز شریف, اور یہ میں نہیں کہہ رہی, آپ ان سے سوال پوچھیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا کہ نواز شریف کی عادت ہے یہ باہر سے پیسے لیتا ہے اور حکومتیں گراتا ہے. انہوں نے 1 دفعہ نہیں 10 دفعہ کہا. انہوں نے کہا
IS نے ओसामा बिन लादेन से बाहर से पैसे लिए मेरी हुकूमत गिराने के लिए। उसके बाद आपने ये भी देखा कि मेमो गेट हुआ और नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के गए, उन्होंने भी यही कहा, उन्होंने कहा जी ये अमेरिका से पैसे लेके और ये चाह रहे कि हमें और हमारे मुल्क और हमारी फौज को अंडरमाइन किया जाए हुसैन हक्कानी के जरिए। तो ये एक दूसरे के बारे में ये रिकॉर्डेड। अच्छा अंदलीब साहब एक और बात बताइएगा, इमरान खान साहब का इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट से बुनियादी तौर पे गिला क्या है? उस दिन उनका एक इंटरव्यू आ रहा था, वो ये कह रहे थे कि फौज ने शहबाज शरीफ को कैसे बनने दिया प्राइम मिनिस्टर, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट से? सॉरी मैंने आपकी बात नहीं सुनी, क्या कह रही? जी मैं ये पूछ रही हूँ कि खान साहब ने उस दिन कहा कि इदारों ने शहबाज शरीफ को कैसे बनने दिया, जो वो तनकीद कर रहे थे शहबाज शरीफ, उन्हें कैसे बनने दिया प्राइम मिनिस्टर। तो इमरान खान साहब इदारों से, एस्टेब्लिशमेंट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब एक जमहूरी तौर पे सियासी जमातें एक मामला देख रही हैं तो उसके अंदर वो उनकी क्या एक्सपेक्टेशन थी? वो ये सवाल कैसे रेज कर सकते हैं कि फौज ने क्यों बनने दिया किसी को भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी सियासतदान को? कि आपने मुझे ना कोई इस तरह का टुकड़ा दिखाया है ना उन्होंने कहा है। हाँ उन्होंने ये जरूर कहा है कि जब खरीदारी हो रही थी अदालत क्या कर रही थी, वो क्या कर रही थी जब खरीदारी हो रही थी, मंडी लगी हुई थी सिंध हाउस में। मैं आपको एक बात बताऊं, इस अवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, जितना मर्जी प्रोग्राम कर ले, 10 और बंदे मेरे खिलाफ बिठा ले। मैं आपको बताऊं यहाँ 22 करोड़ अवाम को पता है कि किसने, मुझे बताएं कि इस वक्त अगर रूस से मिल रही है 30% कम में गंदम और गैस, ये क्यों नहीं खरीद रहे, ये मुआहदे क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों अमेरिका के कहने पे वहां से अवाम को तकलीफ पहुंचा रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि ये है मीर जाफर, मीर सादिक, जिनकी बातें हो रही हैं, जो आपस में भी एक दूसरे को कह चुके हैं और प्रूव कर चुके हैं इन द पास्ट। ये 22 करोड़ अवाम, अब बात PTI से आगे निकल गई हुई है, बात है 22 करोड़ अवाम की कि उनको पता है कि गुलामी है, उनको पता है ये गद्दारी है, उनको पता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़े चोर, डाकू, गद्दार और पेडलर्स, ड्रग पेडलर्स, आपकी 34 में से 24 लोग जो हैं वो कातिल हैं और उनके ऊपर केसेस है। आपको पता है कि आज भी चौधरी शेर अली ने कहा कि 17 लोगों को कत्ल किया है राना सनाउल्लाह ने। उन्होंने कहा जी मैं कितनी दफा अपनी पार्टी को कह चुका हूं कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कत्ल किया। राना सनाउल्लाह साहब इटसेल्फ एक टॉपिक है आज के प्रोग्राम में, उसमें वो अगले पॉइंट पे करती हूँ बात। अंदलीब साहबा, उस दिन गवर्नर पंजाब ने ये खत क्यों लिखा और ये रिक्वेस्ट क्यों की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इंटरवीन करें इस सियासी मामले के अंदर? 22 करोड़ अवाम को पता है कि ये जो सारे का सारा ड्रामा कैसे हुआ। आप लोगों को नहीं रोक सकते, आप लोगों को नहीं बेवकूफ बना सकते। पाकिस्तान के अवाम को अंदलीब साहिबा क्विकली इसका भी रिस्पांस दे दें, ब्रेक की तरफ जाना है, फिर मुझे क्विक रिस्पांस दीजिएगा। गवर्नर पंजाब ने जब उस ISPR ये कह चुका, इदारे वाजे करें कि हमें सियासत में ना घसीटा जाए, चंद दिन पहले गवर्नर पंजाब ने आर्मी चीफ से रिक्वेस्ट की कि वो इंटरवीन करें। ऐसा क्यों किया उन्होंने? सियासत में मुदाखलत के लिए क्यों उन्होंने कहा? आप ढूंढ ढांड के ना आप कोई ना कोई मुर्दों में से गड़ के कोई चीज ले आएंगी, क्योंकि आपके पास कुछ मिल नहीं रहा आजकल। वो जो आपने माइक ले लेके 3 साल गुजारे हैं लोगों को दिखाने के लिए कि मुल्क डूब गया है, जो है वो बहुत अच्छा। एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ अंदलीब साहब, वापस आ, क्योंकि मुझे लगता है इस वक्त आप मेरे टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती हैं, लेकिन जब ब्रेक से मैं वापस आऊँ, मैं एक चीज कहते हुए, क्योंकि काटना पसंद नहीं करती अंदलीब साहबा, आप हमारी बड़ी रेगुलर मेहमान और बड़ी काबिल एहतराम है तमाम हमारे लिए। जब प्रोग्राम हम करते हैं, आज महंगाई के ऊपर बात करेंगे तो हम माइक लेके बाहर जाते हैं। जिस दिन हमने बात करनी है कि इमरान खान ने ये बयान दिया, इतना तो आप लोग इतने सालों से टीवी पे आते हैं तो उस टॉपिक के ऊपर हम रहते हैं, हमारे पास बहुत महदूद वक्त होता है, इसलिए हम उस टॉपिक से रिलेटेड ही बात करते हैं। और खान साहब को जितना हमारे प्रोग्राम्स के अंदर टाइम दिया जाता है, उनकी एक एक बात के ऊपर इतना किसी सियासतदान को कभी नहीं दिया गया। ये पूरे पाकिस्तानी मीडिया की हिस्ट्री है। तो आज मैं अवाम में नहीं जा रही, लेकिन चंद दिन बाद जब जाएंगे तो वो उस दिन डेडिकेटेड होगा उसी के लिए। और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ तरह हुकूमत का हाल भी हम मालूम करेंगे। PMLN के दरमियान एक बड़ा फर्क है, और जो बात में मिस कर गई, आज शहबाज शरीफ साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की, उसने अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर का हवाला देकर जो उन्होंने बात की, जो अंदलीब साहब भी शायद मिस कर गई हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद इस बात को तस्लीम किया है कि उन्होंने कहा कि धमकी आमेज था, साजिश वाला आंसर नहीं था इस लेटर के अंदर, लेकिन धमकी तो थी। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुश आमदीद। जावेद अब्बासी साहब, मैं आपके पास आऊँगी वक्त ज़ाया किए बगैर। आप इस वक्त जो हुकूमत मौजूद है वो एक महदूद वक्त के लिए है, उसमें लेकिन हमें जो फोकस नज़र आ रहा है वो उसी किस्म की सियासी बयानबाजी, वही FIA की कार्रवाइयों की बात, वही मुकदमात बनाने की बात, फराह खान को पकड़ेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बिल्कुल ऐसा तासुर मिलता है कि इससे पहले वाली हुकूमत के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बैठे हुए हैं और वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बात अवामी मसाइल की नहीं हो रही। आप लोगों का फोकस नंबर 1 इकॉनमी होना चाहिए था, लेकिन कलेक्टिव
ایکٹیولی ایسا نظر نہیں آ رہا. نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک محدود وقت کے لیے آ کر بھی عمران خان کے دور میں ہوئی چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس ہے اور ان کے خلاف زیادہ بیان بازی ہے. ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں جی بالکل ایسا. یہ تاثر آپ کو ضرور ملا ہوگا. ہمارا پوری توجہ اس ملک کی جو بڑے مسائل ہیں اس میں سب سے بڑا مسئلہ اکانومی کا ہے. غربت بڑی ہے, مہنگائی بہت زیادہ ہوئی ہے, بزنس لوگوں کے ختم ہو گئے ہیں, انرجی کا سیریس کرائسس ہے, اور سب سے زیادہ کہ ڈالر جو ہے وہ سیٹل نہیں ہو رہا. اسٹاک ایکسچینج سے روزانہ کی بنیاد پہ گر رہی ہے. ان معاملات کے اوپر پوری توجہ ہے. کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے. پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی حکومت ہے. پرائم منسٹر صاحب خود تشریف لے گئے. انہوں نے سعودی عربیہ اور دبئی کی لیڈرشپ سے جا کے بات کی ہے کہ ہمارے مالی حالات خراب ہے, ہماری مدد کی جائے تاکہ ہم اسے نکل سکیں. یہ وہ سارے بڑے مسائل ہیں جن کی طرف ہم توجہ. لیکن عباسی صاحب دو باتیں ہیں. ایک اکانومی نمبر 1 پہ پرائیورٹی آبویسلی ہونا چاہیے تھا, لیکن اکانومی کے بارے میں بھی کچھ ڈیوائیڈڈ بات. دوسرا الیکشن ریفارمز, جو آپ لوگوں نے کہا کہ ہم الیکشن ریفارمز ہی کے فوری بعد الیکشن چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے, لیکن اب بات کی جا رہی ہے ٹرم اپنی پوری. یہ ان دو چیزوں کے اوپر ہمیں کوئی واضح بیانات نہیں نظر آتے. اکانومی کے بارے میں بھی ایک ڈیوائیڈ ہے. سم ہاؤ آفیشیل پوزیشن پہ مفتاح اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں, IMF کے ساتھ وہ مزید 1 سال ایکسٹینڈ کرنے کی بات کرتے ہیں. اسحاق ڈار صاحب جو کہ آپ لوگوں کے حلقوں میں سمجھا جاتا ہے کہ ان کا مشورہ بھی ایک اہم ہوتا ہے, وہ بالکل مختلف اس سے بات کر رہے ہیں. الیکشن ریفارمز کا کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا, اور یہ کنفیوژن بھی پائی جا رہی ہے کہ آپ لوگ انتخابات چاہتے کب ہیں؟ آپ بڑی سیریس جرنلسٹ ہے. آپ نے دیکھا کہ 2000 جب ہماری حکومت آئی ہے 2013 سے آپ نے 2018 تک دیکھا کہ ہم نے اس ملک کی اکانومی کس طرح ٹھیک کیا ہے. اس ملک کا بزنس مین کا کانفیڈنس ہم نے کس طرح بحال کیا ہے. اس ملک سے انرجی کرائسس ہم نے کس طرح ختم کیا تھا. اس ملک کے اندر سے ہم نے ٹیررزم کس طرح ختم کیا تھا. ایگزیکٹلی انہی لائنز پہ ہم دوبارہ کام کرنا چاہ رہے ہیں. جہاں آپ نے بات کی ہے کہ الیکشن ریفارمز کی, وہ ہم چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ابھی اسمبلی سے باہر چلے گئے ہیں, ان کو واپس لائیں. وہ واپس آ جائیں گے, لیکن وہ غصے میں ابھی, وہ ابھی گالی دے رہے ہیں, وہ ابھی برا بلا کہہ رہے ہیں, وہ ابھی اپنے MLAs کو اسمبلی میں نہیں آنے دے رہے. ہماری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں, وہ واپس اسمبلی کے اندر آ جائیں. ہم الیکشن ریفارم اس کے لیے وہ کوشش کی جا رہی ہے باسی صاحب. بے شک حالات بہت تلخ ہیں, لیکن ایک بیان ایسا دیا جائے آ کے کہ ہم عمران خان صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ واپس اسمبلی میں آئیں تاکہ ہم الیکشن ریفارمز کر سکیں. نظر سے نہیں گزرا. یہ آپ کے پروگرام میں ابھی کیا کہہ رہا ہوں, پروگرام میں بھی آپ کے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان کو لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور یہ آ جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ وہ اس ملک میں آ کر دیکھیں نا. آپ عمران خان صاحب نے نیا بندوبست بخش کھو دیا. انہوں نے کہا میں اس الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا. چیف آئین پاکستان کہتا ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن کمیشن آپ پاکستان نے کروانے. الیکشن کمیشن کو نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں میں اداروں کو نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں میں سپریم کورٹ کو نہیں مانتا, وہ کہتے ہیں میں پارلیمان کو نہیں مانتا, وہ اپوزیشن کو تو صرف گالی دیتے ہیں. تو ہم کس طرح ان سے بات کریں؟ صحیح ہے. شیلا صاحبہ کی طرف جاؤں گی میں. عباسی صاحب پوائنٹ آ گیا آپ کا میرے پاس, کیونکہ تینوں کو شامل کرنے ہیں. شیلا صاحبہ, عمران خان صاحب نے ایک موقع پہ یہ بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ میں میجورٹی کے ساتھ اگر ہم نہ آئی حکومت تو میں دوبارہ الیکشن کرا دیں گے. اس کو بھی وہ ایکسپلین کرتے ہیں. یہ صرف ایک اس طرح کا شیلو بیان نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ حکومت میں آئیں, آپ کا اس میجورٹی نہ ہو, تو ایک تو آپ کو قانون سازی نہیں کر سکتے اپنی مرضی کی جو آپ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا آپ پھر اتحادیوں کے چکروں میں, اور یہی جو کچھ ہوا ان کے ساتھ, یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کا کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ کیا یہ بات ان کی درست نہیں ہے کہ آپ اگر آئیں تو حکومت میں تو پاورفل طریقے سے آئیں اور اپنے مرضی کے کام کر سکیں؟ اب سر ایک تو میں یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ پرسوں ڈاکٹر ماریہ کے پروگرام میں شیخ رشید, اطہر کاظمی اور زین قریشی تھے. میں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا کہ تینوں کے تینوں PTI کے, اور میں نے آرام سے اپنا پروگرام کیا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی بات کیا کریں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو پارلیمانی پالیٹکس ہے یہ انفیکٹ کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس ہوتی ہے, اور کانسٹیچوئنسی کی پالیٹکس میں وہی جیتتا ہے جو اپنی کانسٹیچوئنسی میں معتبر ٹھہرتا ہے. عمران صاحب دراصل ڈیموکریسی پہ یقین نہیں رکھتے. یہ عوام کی مرضی ہے کہ کس کانسٹیچوئنسی سے کس کو جتایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ عمران صاحب کو کہا نہیں جائے گا کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں. اگر وہ تنخواہ لے رہے ہیں تو انہیں آنا چاہیے, لیکن وہ اپنے زمانے میں بھی نہیں آتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایک دستوری حکومت ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ کرمنلز بیٹھے ہوئے, سب بیٹھے ہوئے, تو جناب والا یہ وہی اسمبلی ہے جس میں آپ بھی تھے اور آپ نہیں آتے تھے, اور یہ سارے پابندی سے آتے تھے. آپ بھی اشتہاری کی حیثیت سے اس اسمبلی میں آئے تھے. چوتھی بات یہ ہے کہ یہ سب کی خواہش ہے کہ ہم انتخابات کرائیں, کیونکہ جو کرائسس انہوں نے چھوڑے ہیں, ہمیں آئے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا کہ ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ ہم مہنگائی کم کریں, اور ان کے کیے ہوئے معاہدوں کے چکر میں جو ہم پہ سب ملبے گر رہے ہیں ان کو ہم ذکر نہ کریں. اپنے آپ تو آ کے 100 دن 90 دن اور یہ سب آپ لوگ تو شیلا صاحبہ کہتے تھے اسٹیٹ بینک کو گروی رکھوا دیا,
गिरवी रखवा दिया स्टेट बैंक को, ये मुकदमा बनाया, महंगाई मार्च किया आप लोगों ने, लेकिन वो फैसला तो बरकरार रखा हुआ है। 3 साल IMF के पास वापस आप लोग ऐसे ही जा रहे हैं। 3 साल स्टेट बैंक के गवर्नर को मायदा आपने किया, जिसका रिकॉर्ड क्या था। दूसरी बात मुझे ये कहनी चाहिए कि जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि हमने इनको खत लिखे 2 दर्जन के करीब और हम 7 महीने चाहिए, तो 7 महीने हैं, लेकिन उसके बाद भी इस हुकूमत का ये बिल्कुल राइट है कि वो अपना टेन्योर पूरा करे और इलेक्शन वक्त पे कराए, कोई उसे हटा नहीं सकता इस टेन्योर से। अब जबकि हम ये देख रहे हैं कि मुल्क में हर वो इदारा अपना काम करने पे तैयार है जिसके लिए जो है बड़े मसाइल होते थे, तो अब हम नहीं कहेंगे कि ये असेंबली कोई घर की मुद्दत पूरी कर रही है। अंदलीब साहिबा की तरफ जाऊं। अंदलीब साहिबा, 2 बातें हैं, एक तो ये कि अब आप लोग इलेक्शन किस तरह अगर नहीं जाएंगे, रिफॉर्म्स नहीं होंगे, इलेक्शन कैसे होंगे। दूसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी सख्त धमकी दी है। शेख रशीद साहब ने कहा कि जो लॉन्ग मार्च होगा वो खूनी हो जाएगा अगर इलेक्शन ना हुए तो, लेकिन राना साहब कह रहे हैं कि आप लोग जमहूरी तरीके से करें, एहतजाज तो ठीक है, वरना फिर कानून हरकत में आएगा। आपको याद है कि क्योंकि हमने तो ऑपोजिशन में बड़े साल गुजारे हैं, मैं जब लास्ट टाइम हम निकले थे, इन्होंने मेरे पे, राना सनाउल्लाह साहिब ने मेरे मुंह पे और मेरे ऊपर पुलिस से गोलियां पड़वाई थी, वो आपको याद होगा। मुझे जितनी मैंने मारे खाई हुई हैं वो तो ऐसे हैं, उनकी हिस्ट्री है, और हम भी मेरे ख्याल है इतनी ज्यादा हमें एक्सपीरियंस है इस बात का। लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे उस पर भी तो कहेगा। आप ये एग्री करती हैं कि शेख साहब आके, जब इमरान खान साहब खुद ऐसी बात नहीं कह रहे, लेकिन शेख साहब आके बात कहें कि ये अवाम जो है ये पकड़ लेंगे किसी को और खून खराबा हो जाएगा, ये जेब देता है किसी भी सियासतदान को, किसी हुकूमती शख्सियत या अपोजिशन शख्सियत को? अच्छा, मुझे आपने इतना टाइम दिया उनको दोनों को, और एक ही बात वो कर रहे हैं, तो मुझे भी टाइम दिया। अंदलीब साहब, ये वैसे आपको मैं ये आर्ग्यूमेंट यहाँ पे सेटल करना चाहती हूँ। मैंने आपको पहले भी सबसे ज्यादा टाइम दिया, अभी ब्रेक पे जाना पड़ेगा मजबूरन, लेकिन वापस आके भी मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगी। लेकिन मेरा सवाल होता है आपसे, फॉलो अप क्वेश्चन होता है, जो आप बात कह रही हैं उसके जवाब में। मैं काट नहीं रही आपकी बात या आपका वक्त नहीं काट रही। अच्छा, बहरहाल बात ये है जो सारा आपने देखा है कि ये वो वाला टाइम ही नहीं है कि 22 करोड़ आवाम है, और आपको पता है 163 मुल्कों में लोग खुद बाहर निकले हैं, मगर आप समझते हैं कि 163 मुल्कों में हमने लोगों को निकाला है, तो फिर हम तो अमेरिका से भी ऊपर है। ये जो अवाम इस दफा निकलेगी ना, ये मेरे आपका, शेख रशीद का, कोई भी इस पे कोई नहीं है, ये खुद निकल रही है, क्योंकि इनको पता है कि ये पहले इन्होंने 30 साल खुद उनको गुलाम रखा, अब इनके बच्चे उनके बच्चों को गुलामी में डालने लगे हैं, वो अपने मुस्तकबिल के लिए निकल रहे हैं। तो जमहूरी एहतजाज हो सकते हैं ना इस मकसद के लिए? लीडर्स को ये कहने की जरूरत तो नहीं है कि खून खराबा होगा, सब मरने मारने को तैयार हो जाएं, ये लीडर्स को कहने की जरूरत तो नहीं है। ये भी तो कहा जा सकता है जमहूरी हक के लिए, अपने जमहूरी तरीके से निकले एहतजाज के लिए। एक ब्रेक की तरफ जाने, अंदलीब साहिबा आपसे ही शुरू करूंगी इसी बात के ऊपर, शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अंदलीब साहिबा, वक्त थोड़ा कम है, मैं फिर दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। वैसे तो मुजरिम आपकी मैं ही ठहराऊंगी, लेकिन मैं आपको सबसे ज़्यादा वक्त दे रही हूँ। एक बात मुझे बताइएगा, अब आपके दौरे हुकूमत में आखिरी दिनों तक जो कार्रवाइयाँ हुई, इसमें मोहसिन बेग ने एक बयान दिया, एक टीवी इंटरव्यू के अंदर एक जिक्र हो गया, उसके ऊपर उनको किस तरह FIA ने हिरासत में लिया वो देखा सबने। जो सहाफ़ियों के ऊपर अटैक होते रहे, उस पर आके जो सिटिंग इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर थे वो आके लोकल और इंटरनेशनल मीडिया पर कहते थे ये असाइलम लेने के लिए इस किस्म के हमले करवाते हैं सहाफ़ी। आजकल आप लोगों को भी बड़ी शिकायत है इस किस्म की, कारकुनान, और आज भी पेशावर से गिरफ्तारी हुई है उनके हवाले से। राना सनाउल्लाह साहब के जो बयानात हैं, इस हवाले से आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के साथ कोई रोका जाएगा अगर धरना निकालेंगे, इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च निकालेंगे और इस किस्म की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी? और इस सूरत में क्या इमरान खान साहब को जमानत देने को तैयार हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि शेख रशीद और इमरान खान कहें कि जमहूरी होगा, पुरअमन एहतजाज हम करना चाहेंगे, और खान साहब भी अपने कारकुन को, आवाम को यही मैसेज दें? देखिए, राना सनाउल्लाह ने मॉडल टाउन में 100 बंदों को दिन दहाड़े गोलियां मारी थी, और मुझे भी, मैंने आपको बताया कि पिछले धरने में मुझे भी हुआ था। सो ये पूरी लाइकलीहुड है वो करेंगे, क्योंकि लेकिन वो सवाल करते हैं, कहते हैं अगर ये वाकया, ये बिल्कुल ये एक सेल्फ वो है, लेकिन वो ये सवाल जब उनसे ये सवाल किया जाता है, वो कहते हैं PTI हुकूमत ने कौन सा मुकदमा बनाया तो ड्रग्स का, मुनशियात का बना दिया मुझ पर। मैं तो कोई मुकदमा नहीं बना रही, मैं तो कह रही हूँ कि चौधरी शेर अली ने कहा है कि 17 बंदों को कत्ल किया, और आपके चैनलों पे आके उन्होंने बताया कि ये कत्ल है, ये कत्ल है, ये कत्ल है, ये सारा कत्ल है। वो परसों भी आए हुए थे, तो इनको तो आपको खुद पता है। बात क्या है, बात ये है कि ये वाला, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, आप
بات کو سمجھ نہیں رہی. یہ ڈفرینٹ چیز ہے. عمران خان صاحب نے ہمیشہ کہا کہ ہم کو گملہ بھی نہیں توڑیں گے. یہ 22 کروڑ عوام, یہ پی ٹی آئی سے آگے نکل چکی ہے بات. یہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ قوم بن چکی ہے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے اور ان کے بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, کہ ایک قاتل اور ایک کرائم منسٹر اور کرائم کیبنٹ آ کے اوپر بیٹھ گئی ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو ساری چیزوں سے دھو لینا ہے, اور انہوں نے پوری قوم کو جیسے 30 سال بے وقوف بنایا تھا وہ بنانے کی کوشش کرنی ہے. اب وہ نہیں بنے گی. آپ بطور ایک اندلیب صاحب, آپ بطور ایک ذمہ دار لیڈر, ان کارکن کو جو آپ کی پارٹی کا سپورٹر ہے, وہ اگر ابھی بیٹھا ہے اور ان کو اتنا غصہ ہے جو جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں, شیخ صاحب کر رہے ہیں, تو ان کو آپ کا کیا مشورہ ہوگا اگر دھرنا نکلے تو کس قسم کا ان کا رویہ ہو اس میں؟ ہمارا بالکل جو ہمارا لیڈر ہمیشہ کہتا ہے کہ جی ہم پرامن مظاہرے کریں گے. ابھی تک آپ دیکھیں ساری دنیا میں مظاہرے ہوئے ہیں, ساری دنیا میں, کیا امریکہ تو کیا یورپ تو کیا مڈل ایسٹ, ہر جگہ مظاہرے ہوئے ہیں. ہر جگہ ہمارے لیڈر نے کہا ہے پرامن مظاہرہ کرو, اور ہر جگہ کوئی بھی کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوئی. ہم تو یہی چاہیں گے, لیکن یہ قوم کب تک برداشت کرے گی یہ کہ کرائم منسٹر, کرائم کیبنٹ اور جس کو کہتے ہیں پاکستان کو لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بیچارے وہاں سے. کوئی کوشچن عباسی صاحب سے, وقت ختم ہو گیا میرے پاس. عباسی صاحب مس کر گئی اندلیب صاحبہ یہ پوائنٹ, لیکن میں ریز کرتی ہوں ان کے بہاف پہ, ان کی جماعت کے بہاف پہ. آج شہباز شریف صاحب نے ایک بات تسلیم کی قومی اسمبلی میں. انہوں نے کہا یہ جو ایمبیسڈر تھے پاکستان کے سفیر جنہوں نے ابھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بریفنگ دی, اس میں انہوں نے کہا کہ خط دھمکی آمیز کا میں نے ذکر کیا تھا, جو میں نے سائفر لکھا تھا اس کے اندر, لیکن سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا. تو یہی تو پوائنٹ ہے پی ٹی آئی کا. وہ کہتے ہیں دھمکی تھی کہ عمران خان کی حکومت اگر نہیں گئی تو ہم نہیں آپ کے ساتھ تعلقات اچھے کریں گے. ڈیمارش اسی لیے دیا. دیکھیں یہ بات تو کسی نے نہیں کہی ہے. سارے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ لیٹر آیا تھا یا کہ آپ سمجھے کہ جو اس میں کیبل میں ضرور اتنی بات انہوں نے لکھی ہے جو ایمبیسڈر نے کہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم رجیم چینج کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم حکومت اس کی ختم کریں گے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا نا کہ انہوں نے اپوزیشن کو یہاں کو ٹاسک دے دی ہے. دھمکیاں بے شمار دفعہ ایسی زبان لینگویج ضرور ہوتی ہے جو حکمرانوں کی یا ملکوں کی ہو رہی ہے. پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا تھا پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ وہ حکومت چھوڑ دیں. انہوں نے جہانگیر ترین کو کہا تھا اور علیم خان کو اور چودھری سرور کو کہا تھا کہ ان کی جماعت کو چھوڑ دیں. ان کی ایم این ایز کو امریکن نے کہا تھا کہ وہ چھوڑ دیں. جس جماعت کے لوگ اپنی جماعت کو خود چھوڑ دیں, خود چلے جائیں, خود ان کے خلاف ووٹ دیں, ان کو کس طرح حق چاہتا ہے کہ وہ امریکہ کو کہیں گے امریکہ نے ہمیں ہٹایا. یہ سب نیریٹو ہے. یہ نیریٹو لوگوں کو ابھارنے کے لیے ہے, لوگوں کی ان کے ساتھ کھیلنے کے لیے ہے, جس میں ابھی 1-2 مہینے سے آواز نکل جائے گی. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو حق حاصل ہے کہ کوئی نہ کوئی نیریٹو دیں, لیکن وہ دنیا میں اس ملک کی اتنی جگہسائی نہ کریں, اتنی معاملات خراب نہ کریں کہ دنیا میں کل ہمارا کوئی ساتھی نہ رہے, ہمارے ساتھ کوئی چلنے کو تیار نہ ہو, ہم دنیا میں اکیلے نظر آئے. اس معاملے سے میرا خیال ہے کہ وہ بڑے سینئر لیڈر ہیں, انہیں اجتناب کرنا چاہیے. باقی جو چیزیں ہیں جی اس ملک کے لیے انہیں سوچنا چاہیے. اسمبلی میں واپس آ کے بیٹھ کے ملک کے جو باقی معاملات ہیں ان میں کنٹریبیوٹ کریں. لیکن اگر وہ صرف گالی دیں گے, صرف برا بلا کہیں گے, اس سے معاملات ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. بہت شکریہ جاوید عباسی صاحب, شعلہ رضا صاحبہ, اندلیب عباس صاحبہ, آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. گفتگو ناظرین, آپ جو سازش کا معاملہ ہے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہر پروگرام میں اس کا ذکر کر لیتے ہیں. یہ بہت مبہم ہو چکا ہے, اب سمجھ نہیں آتا اس کی بحث کہاں سے شروع کرنی ہے, کہاں پہ ختم کرنی ہے, کیونکہ اس میں بہت سی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں. تضاد ہے خود خان صاحب کے پوائنٹ سے بھی اور جو دوسری طرف سے ریئیکشن آتا ہے اس میں بھی, لیکن ہر طرف سے کہا جا چکا ہے کہ اس میں سازش نظر نہیں آتی. لیکن خان صاحب دو اسی کے اوپر اپنا بیانیہ لے کر آگے چلیں گے تو ہم بھی اپنے پروگرامز میں ذکر کرتے رہیں گے. آج کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے, اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے.